أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. Adapun kegiatan Tasmi 30 juz ini bertujuan untuk menumbuhkan santri-santri penghafal Al-Quran tetap menjaga dan tidak bosan dengan Al-Quran. Begitu juga cara kami untuk menyucikan jiwa-jiwa santri dengan membaca Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Kalau seandainya jiwa kita itu bersih, tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran, kalamullah. Begitu juga harapan kami dalam acara ini, ya, peserta mengetahui bahwasanya di antara cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan adalah berteman dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menyusahkanmu. Begitu juga ketika para peserta tasmi sudah merasa nikmat dengan penghafal Al-Quran, mudah-mudahan mereka mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para salaf terdahulu ada yang mengatakan, "Fulan yahfadzul Quran." Fulan ini penghafal Quran. Kemudian ada yang menyanggah, "Bal yahfadzuhul Quran." Akan tetapi Al-Quranlah yang menjaganya. Itulah diantara tujuan kegiatan dari Tasmi 30 juz ini. Santri Al-Basam tamat dari Al-Basam pertama hafal Quran. Tuh, itu stempelnya. Walaupun tidak terlihat di jidatnya, tidak terlihat di hidungnya, tidak terlihat di telinganya, tapi setiap orang merasakan itu. Harus merasakan. Setiap santri yang tamat dari Markaz Al-Basam harus merasakan nikmatnya Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu adalah keutamaan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang menghafal Al-Quran sebagai sarana bagi Allah untuk menjaga Al-Quran, menjaga kemurnian, keaslian dan bacaan Al-Quran. Ya, jadi ini yang kita harapkan, kita dambakan, kita cita-citakan lahir dari pesantren ini orang-orang yang hafal Quran, paham, bisa tadabbur, membaca dengan tartil dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Ingat, hafal Al-Quran bukan jaminan seseorang menjadi orang soleh kalau itu tidak tergambar dalam kehidupannya. Ya.
Kalau misalnya ada yang hafal Quran tapi suka melawan orang tua, itu berarti bukan ahli Quran. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Pada tahun 2016 yang lalu, di mana awal perjuangan saya di Al-Basam dimulai. Saat itu saya membawa hafalan dari rumah hanya 1 juz dari Al-Quran, yaitu juz 30. Saat itu pula saya melihat teman-teman saya sekelas ada yang membawa lebih banyak hafalan dari yang saya bawa. Di antaranya ada yang membawa 2 juz, 3 juz, 4 juz, bahkan ada yang membawa 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Akan tapi semua itu tidak mematahkan semangat saya dalam menghafal Al-Quran. Justru itu saya jadikan sebagai motivasi. Saya selalu berpikir bahwa saya bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Dan Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun saya bisa menyelesaikan hafalan saya 30 juz Al-Quran. Kemudian saya mewakili teman-teman saya ingin menyampaikan kesan bahwasannya kita semua dalam menghafal Al-Quran tidak lepas dari kata lelah, terkadang sedih, keluh kesah, tapi semua itu harus kita lewati dengan penuh perjuangan. Walaupun kita harus meneteskan air mata di atas mushaf Al-Quran. Dan ketahuilah di akhirat nanti tidak ada seorang pun yang membawa hadiah bagi kedua orang tuanya kecuali para penghafal Al-Quran yang insya Allah membawakan mahkota bagi keduanya, insya Allah. يا حامل القرآن